لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على فضله وعلى جوده وعلى كرمه وعلى عطائه. Beliau membuka dengan salam kepada kita semuanya, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita pada malam hari ini. ونصلي ونسلم على الحبيب الأعظم والنبي الأكرم. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد. آمين. ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian beliau melanjutkan dengan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جمعكم الله سبحانه وتعالى في مجلس تعليم حب النبي محمد. Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini mengumpulkan kita di majlis ta'lim hubbun nabi الذي سماه أحباب النبي محمد yang dinamakan juga ahbabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وعلماء شريعة أمة النبي محمد. dan ulama syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, سيدي وسندي وشيخي الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط، yaitu guru kita semuanya, guru mulia Sayyidi Fadilatul Syekh Zain وعلماؤنا ومشايخنا أهل السنة والجماعة من سلسلة آل البيت النبوي السلسلة الذهبية لا يسمون شيء إلا وفيه نظرهم إليه. Dan begitupun juga dari ulama-ulama kita, dari habaib kita Sadah Bani Alawi yang bersambung silsilah emas tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالحمد لله على نعمة الاتصال بهؤلاء الرجال. Alhamdulillah, kita bersyukur kita bisa disambungkan kepada beliau-beliau semuanya. وهو يسمى بالشافعي الصغير. Beliau dinamakan dengan Syafi'i yang kecil. في العلم في الفهم في العقل في جميع مجامع الشريعة مليء هذا الإمام. Dengan ilmu, dengan fikih, dengan berbagai macam ilmu, beliau dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keilmuan وهو tersebut. مرجعية الشافعية في المدينة المنورة حاليا. Beliau adalah mufti Syafi'iyah di Madinah Al-Munawwarah saat ini. فالحمد لله على معرفة هؤلاء الرجال الذي سموا هذا المجلس بمجلس تعليم حب النبي. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nama dari beliau, yaitu Majlis Ta'lim Hubbun Nabi. فيا حاضرين في هذا المجلس المبارك المسمى بتعليم حب النبي، هل تعلمنا كيف نحب النبي؟ Wahai orang-orang yang hadir di Majlis Ta'lim Hubbun Nabi, apakah kita tahu bagaimana cara kita mencintai Nabi? هل تعرفنا إلى أسباب وصولنا إلى حب النبي؟ Apakah kita tahu sebab-sebab yang bisa menyampaikan kita kepada cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? النبي محمد حبته الحيوانات والجمادات والإنس والجن. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh hewan, dicintai oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. ورد في الحديث المتواتر الذي رواه أكثر من 70 صحابي أن الجذع حن إليه كحنين الولد إلى أمه. Disampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir bahwasanya pelepah kurma menangis karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جذع ليس فيه روح وليس فيه حياة وليس فيه عقل لكن معه حب لهذا المحبوب صلوات ربي عليه. Pelepah kurma tumbuhan yang tidak memiliki akal, yang tidak memiliki hati, namun tetap mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الحسن البصري يقول لأصحابه وتلامذته، هذا الإمام الحسن البصري قيل أنه سيد التابعين، هو تلميذ الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، يقول لتلامذته: إيه يا مسلمين يا مؤمنين، جذع لا حياة فيه لا روح فيه، حن بكاء إلى النبي، ونحن أصحاب العقول أصحاب القلوب أصحاب الأرواح
لم تحن أرواحنا إليه صلوات ربي عليه. Dikatakan oleh Sayyidina Hasan Al-Basri yang mana beliau juga murid dari Sayyidina Ali, dan dikatakan beliau juga adalah Sayyidut Tabi'in. Apa kata beliau? Jika pelepah kurma saja bisa mampu menangis cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kenapa kita yang diberi akal, yang diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala sukar untuk cinta kepada beliau? كان سيدكم ومولاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند على هذا الجذع. وجاءت امرأة من بني النجار قالت يا رسول الله إن ابني نجار، ابني يشتغل في النجارة في الخشب، هل يصنع لك منبر؟ قال ما في مشكلة. فصنع المنبر ابنها في الجمعة القادمة. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu saat beliau memiliki mimbar khusus dari kayu tersebut. Akan tetapi datanglah satu orang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, anakku seorang tukang kayu dan seorang yang bisa membuatkan mimbar untukmu. Apakah aku bisa menyuruh anakku tersebut untuk membuatkan mimbar ini untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" فجاء النبي في الجمعة القادمة وخطب على المنبر والمنبر يبعد عن الجذع 3 أذرع فقط. Kemudian pada minggu yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar yang baru yang telah dibuatkannya tersebut. لكن المنبر يبعد عن الجذع 3 أذرع. Akan tetapi mimbar tersebut lebih jauh daripada jidhi' atau daripada pelepah mimbar yang pertama tersebut 3 dhira'. وفي أثناء الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم للصحابة فسمع الصحابة صوت الونين القوي حتى لم يسمعوا صوت النبي من قوة صوت الأنين هذا. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seperti ada tangisan, yang mana tangisan tersebut lebih keras daripada suara khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى عم الصوت المسجد وكل الصحابة يريدون يسمعون صوت النبي، لكن من قوة صوت هذا الجذع لم يسمعوا صوت النبي محمد. Para sahabat yang hadir saat itu berusaha untuk mendengarkan daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena kerasnya suara tangisan tersebut mereka tidak mampu mendengar suara Rasulullah. نزل سيد الوجود والحبيب المحبوب ومنبع الكرم والجود صلى الله عليه وسلم، نزل من المنبر واحتضن الجذع. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara tangisan tersebut, turun dari mimbar yang baru, kemudian melihat dari mimbar yang lama, kemudian memeluknya. فخلاص هدأ الصوت حتى سكت الجذع. Lalu suara tangisan tersebut baru bisa berhenti dan menjadi tenang. قال سيدي الحبيب عمر لما حس الجذع بالوحدة والشوق احتضنه رسول الله. وإذا صابك الهم يا مؤمن، وإذا صابك الغم يا مؤمن، صابتك مشاكل الدنيا، صابتك أمراض الدنيا، ومع قلب يحب النبي لضمك النبي وراح كل شيء. Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk daripada mimbar tersebut yang berasal dari kayu kurma, maka pada saat itu kayu kurma tersebut berhenti untuk menangis. Maka bagaimana jika kita memiliki masalah kehidupan di dunia ini, memiliki masyakil ataupun kegundahan, namun hati kita terpaut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu pada hakikatnya Nabi sedang memeluk kita dan hilang dari rasa gundah gulana tersebut. المتعلقين بالنبي محمد كلما صابهم شيء من الهم رأوا في المنام فجل الله همومهم. Maka orang-orang yang rindu, yang mengikatkan hatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur kemudian bisa menghilangkan daripada rasa gundah gulana tersebut. وهم محفوظين من البلايا والمصائب لأن الذي يدافع عنهم رسول الله صلوات ربي عليه. Orang-orang yang memiliki keterikatan batin yang kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dilindungi daripada bala bencana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والحبيب صلى الله عليه وسلم بدأ يتكلم مع الجذع، يعطي أذنه ثم يتكلم مع الجذع ثم يعطي أذنه 3 مرات. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berbicara dengan pelepah kurma tersebut atau kayu dari mimbar tersebut. وإذا بالنبي يصعد فوق المنبر ويكمل الخطبة ويصلي الجمعة. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan menyelesaikan khutbahnya. الصحابة بعد الجمعة يا رسول الله ما الذي حصل؟ جذع يتكلم معك وتسمع للجذع وتخاطب الجذع. قال نعم. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan kayu tersebut? Kalau engkau mendengar kemudian engkau berbicara?" قال إن الجذع يشكو فراقي.
Kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mimbar tersebut mengadu karena aku berpisah darinya. 3 أذرع لم يتصبر الجذع. Hanya 3 dhira' saja daripada mimbar tersebut tidak mampu menahan rindunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كم لنا أيام، كم لنا سنوات، كم لنا أشهر ما اجتمعنا بالنبي ولا تشوقنا إليه. يا أهل مجلس تعليم حب النبي. Kalau kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak hari yang telah terlewatkan, berapa banyak tahun yang telah kita lewati, namun belum mampu menumbuhkan rasa rindu yang luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. المقصود من هذه المجالس أن تتعلق القلوب بالمحبوب صلى الله عليه وسلم. Maka tujuan diadakannya majlis ini adalah bagaimana mengikatkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والمقصود من هذه المجالس أن تتعرف قلوبنا إلى جمال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan tujuan daripada majlis ini diadakan adalah untuk kita mengenalkan hati kita dengan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أولادنا بناتنا تعلقوا بالفجار، تعلقوا بالكفار، تعلقوا بالساقطين من عين الله، تعلقوا بالمغنين، تعلقوا باللاعبين للكرة القدم، تعلقوا بالفريق البرشلونة أو الريال مدريد، تعلقوا بالخزعبلات بالترهات والعياذ بالله. Akan tetapi kita lihat fenomena yang terjadi pada saat ini, anak-anak kita, keluarga kita yang mereka memiliki hubungan ikatan hati tersebut kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang yang ahli maksiat, kepada para artis, sinetron, pemain bola dan lain sebagainya. بناتنا معتكفة اعتكاف، بل نذرت الاعتكاف على الانستغرام وعلى الفيسبوك. Anak-anak perempuan kita pada saat ini fenomena yang terjadi adalah berlama-lama mereka di dalam Instagram dan media sosial yang lain. وليالي وأيام ولم تتشوق القلوب إلى سيد ولد عدنان. Berlalu hari-hari demi hari tanpa bertambah rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا أهل هذا المجلس، يا أهل هذا المجمع المبارك، احضروا قلوبكم في هذه مجامع اتصال القلوب بالمحبوب صلوات ربي عليه. Wahai orang-orang yang hadir di majlis pada malam hari ini, marilah kita menghadirkan hati kita agar bisa bersambung dan terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جذع ليس فيه حياة حن إلى النبي محمد، ونحن أهل الحياة ليس لنا حنين إلى النبي محمد. Jika mimbar yang begitu saja dari kayu yang tidak memiliki akal bisa rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan kita yang diberi akal? والحديث الآخر كان أحد الصحابة معه مزرعة أو بستان لجمل يحمل عليه البضاعة. Ada cerita yang lain bahwasanya salah satu sahabat memiliki mazra'ah, memiliki sebuah tanah lapang, وكان معه جمل يحمل عليه بضاعته. dan orang ini, sahabat ini memiliki unta yang mana unta tersebut membawa barangnya setiap hari. وفي يوم من الأيام الصحابة في المسجد فإذا بصوت قوي يخرج في المدينة هجيج وزئير من صوت الجمل هذا. Kemudian pada suatu ketika tatkala para sahabat berada di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdengar suara yang begitu besar yang datang dari unta tersebut, membuat heboh. خرج الصحابة إلى البستان فوجدوا الجمل قد هاج على صاحبه. Kemudian para sahabat keluar dan melihat kepada unta yang ada di luar yang sedang mengamuk kepada pemiliknya. وصاحب البستان مغلق على الجمل في البستان. Yang mana orang yang memiliki bustan tersebut atau kebun tersebut berada di dalam kebun itu. فجاء النبي محمد صلوات ربي عليه. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال ما بالكم، ما الذي حصل؟ Kemudian bertanya apa yang sedang terjadi. قال يا رسول الله جمل فلان هاج على صاحبه. Kemudian mereka mengatakan unta daripada tersebut menyakiti daripada pemiliknya. فقال أين صاحب البستان؟ Kemudian mengatakan di mana? قال أنا يا رسول الله. Kemudian mengatakan aku yang قال memiliki. افتح البستان. Bukalah daripada kebun tersebut. قال يا رسول الله لا، إذا فتحنا البستان يخرج هذا الجمل ويأكل الصحابة، هؤلاء يؤذي الصحابة. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, jika kami buka kebun tersebut, maka unta tersebut akan keluar dan membuat onar di luar. قال النبي افتح البستان. Kemudian Rasulullah mengatakan, buka daripada kebun tersebut. ففتح البستان فدخل سيد ولد عدنان. Kemudian kebun itu tersebut dibuka, lalu masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالنبي دخل البستان وغلق البستان من الداخل. Kemudian ketika Rasulullah masuk, kemudian Rasulullah mengunci pintu tersebut dari dalam. والجمل كان في طرف البستان هناك.
Kemudian unta tersebut berada di sebelah sana di pojok. فلما رأى الجمل النبي يقدم إليه قام الجمل ويجري إلى النبي محمد. Tatkala unta tersebut memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka unta tersebut menghampiri kepada beliau. والصحابة يا رسول الله اخرج يا رسول الله جاء الجمل اخرج يا رسول الله. هذا يتقدم ورسول الله يأتي إليه. Kemudian para sahabat panik saat itu ketika melihat unta tersebut akan menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والجمل يجري ودموعه تسيل. Tatkala unta tersebut menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unta tersebut dalam keadaan meneteskan air mata. يا إخواني هذه مواطن تصب فيها الدمعات شوقا إلى النبي محمد. Ini adalah tempat untuk kita meneteskan air mata kerinduan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi جمل wasallam. حيوان ليس فيه عقل ولكن دموع التسيل شوقا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. Unta adalah hewan yang tidak memiliki akal, akan tetapi bisa mengeluarkan air mata kerinduan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والجمل يجري بسرعة ورسول الله يتقدم صلى الله عليه وسلم. Kemudian unta tersebut lari ke arah Rasulullah, kemudian dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والصحابة ينظرون إلى الموقف متى هذا الجمل يؤذي حبيب الله. Kemudian para sahabat melihat kepada apa yang terjadi dengan Rasulullah dan unta tersebut. وصل الجمل إلى عند النبي محمد Sampailah unta tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi فبرك wasallam. على ركبتيه Lalu kemudian unta tersebut duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومسح شفتيه في قدم النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian unta tersebut menjilat atau meletakkan daripada mulutnya di kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جلس النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن رأس الجمل. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk kemudian memeluk daripada unta tersebut. وبدأ النبي يتشاور مع الجمل يكلم الجمل والجمل يكلمه صلى الله عليه وسلم. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sedang berbincang dengan unta tersebut. يا أخواني إذا ضاقكم الحال وقلوبكم مع النبي محمد لا تخافوا والله لا يأتي النبي يضمكم وتذهب همومكم وكروبكم ومشاكلكم وكوروناكم وكل ذلك يذهب كله. Maka tatkala orang yang memiliki hubungan erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah takut, jangan pernah galau dan gundah gulana. Tatkala ada masalah-masalah, nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan membantu kita. فلما احتضنه صلى الله عليه وسلم وبدأ يتكلم معه الجمل يبكي دموع الجمل تسيل. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berbincang dengan unta tersebut, semakin deras daripada air mata unta tersebut. والصحابة من خارج البستان ينظرون إلى النبي يتكلم مع حيوان. Kemudian para sahabat yang berada di luar kebun tersebut melihat kepada apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقام النبي وقام الجمل. الجمل رجع إلى البستان مطأطئ رأسه متأدب وخرج النبي من البستان. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan begitupun unta tersebut berdiri dan kembali sembari menundukkan wajahnya, beradab dan berakhlak kepada Rasulullah فإذا sallallahu alaihi بالصحابة wasallam. كلهم يبكون عند البستان. Para sahabat yang melihat kejadian tersebut bercucuran air mata. جمل يحن إلى النبي Seorang unta bisa menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ويقبل قدم النبي dan mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ويهدى غضبه بسبب احتضان النبي له. dan bisa diredakan marah dari unta tersebut karena dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال النبي أين صاحب البستان أين صاحب الجمل. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, mana pemilik kebun ini dan mana pemilik unta ini. قال أنا يا رسول الله. Kemudian datanglah satu sahabat mengatakan, aku yang قال memilikinya. إن Rasulullah. الجمل يشتكي منك. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya unta tersebut mengadu kepadamu. ويقول لك صلوا على النبي محمد. Allahumma salli alaihi. صلوا على النبي محمد. Allahumma salli alaihi. ويقول لك إنك تحمل عليه الكثير وتؤكله القليل. Bahwasanya يقول لك أنك تؤكله قليل وتحمل عليه الكثير. bahwasanya unta tersebut mengadu engkau memberikan makanan yang sedikit tapi memberikan tugas yang banyak kepada unta tersebut. لذلك أيها الأحباب هذه مجالس تهيئة القلوب وربط القلوب بالحبيب المحبوب صلوات ربي وسلامه Maka عليه. majelis seperti ini adalah majelis yang mengikat hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi فإذا wasallam. مرت علينا ليلة ليلتين 3 ليالي لم تتعلق قلوبنا لم تشتاق قلوبنا إلى جمال وجهه فمتى هل في القبور ولا في الآخرة. Maka jika hari-hari berlalu tanpa kita merasa rindu dengan wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kapan? Apakah kita harus menunggu kematian dulu? فالنبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده
والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبه. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak sempurna iman seseorang mukmin tersebut sampai dia mencintaiku melebihi daripada anaknya, melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada seluruh manusia yang ada di dunia ini, bahkan melebihi dari dirinya. وإذا يوجد في قلوبكم أحب من الله ورسوله قال الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Maka tatkala ada rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah dan Rasulnya, maka berbahagialah. لا يكون في قلبك أغلى من الله ورسول الله. Jangan sampai ada di dalam hati kita sesuatu yang lebih berharga daripada Allah dan Rasulnya. وبعد الله ورسوله أحب من شئت ما في مشكلة. Setelah Allah dan Rasulnya terserah kita mau mencintai siapa saja. لكن حب الله وحب رسول الله أول ما يسكن في قلبك أيها المؤمن. Akan tetapi cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah yang paling utama yang harus kita tanamkan dalam hati kita. لذلك النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة لمن امتلأ قلبه بمحبة الله ومحبة رسول الله. Maka orang-orang yang bahagia, sukses di dunia dan di akhirat adalah orang yang memenuhi hatinya dengan rasa cinta dengan Nabi Muhammad. سيدنا ثوبان عليه رحمة الله ورضي الله عنه أحد الصحابة الكبار العظام. Ada satu sahabat yang bernama Sayyidina Thauban. غاب عن مجلس النبي 3 ليالي ما يحضر مجلس النبي. Tidak hadir di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak atau 3 malam. سأل النبي أين ثوبان؟ Kemudian Rasulullah bertanya, di mana Thauban? قالوا تعبان مريض يا رسول الله. Kemudian dikatakan oleh para sahabat, Thauban sedang dalam keadaan sakit ya Rasulullah. ممكن تفتحوا آذانكم قليل؟ Boleh kita mendengarkan kisah ini dengan saksama sebentar saja? خرج النبي لزيارة ثوبان إلى بيته. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan berziarah mengunjungi daripada. وجد ثوبان منحل الجسد مصفر اللون. Kemudian mendapati Sayyidina Thauban dalam keadaan yang pucat karena sakit. جسده منحل وجهه مصفر من المرض هذا. Kemudian jasadnya bertekuk dan wajahnya kekuning-kuningan karena menahan rasa sakit. بدأ النبي يسأله كيف حالك يا ثوبان؟ ما الذي صابك؟ ما هو المرض؟ Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bertanya kepada Sayyidina Thauban, wahai Thauban, apa kabarmu, apa yang tertimpa kepadamu? قال يا رسول الله ليس بي مرض وليس بي وجع مرضي هو حبك يا رسول الله. Kemudian Sayyidina Thauban mengatakan, aku tidak pernah sakit wahai Rasulullah. Aku bukan dalam keadaan tidak sehat, melainkan aku dalam keadaan rindu yang luar biasa kepadamu wahai Rasulullah. قال النبي لماذا؟ Rasulullah mengatakan, kenapa? قال يا رسول الله تذكرت الآخرة. Kemudiان beliau mengatakan, aku mengingat tentang akhirat wahai Rasulullah. وتيقنت إذا دخلت أنا النار أو إذا دخلت الجنة أنت بتكون فوق يا رسول الله وأنا تحت، ويا رسول الله جنة ليس فيها أنت معي لا أريدها. Kemudian Sayyidina Thauban mengatakan, wahai Rasulullah, jikalau nanti aku masuk ke dalam surga, engkau berada di tempat yang tinggi wahai Rasulullah, sedangkan aku berada di tempat yang bawah. Wallah, demi Allah wahai Rasulullah, jika tidak bersamamu aku tidak ingin masuk surga. وإذا دخلت أنا النار يا رسول الله لا أراك أبدا. فتفكرت كثير وبكيت يا رسول الله وأنا مريض بسبب هذا الفكر يا رسول. Lalu kemudian jika aku dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah, kata sahabat tersebut, aku tidak mampu lagi bertemu denganmu wahai Rasulullah. Maka itulah yang menyebabkan aku berpikir selama ini, berhari-hari ini, sehingga membuat aku menjadi sakit. هذا فكر الرجال الأكابر. Ini adalah pemikiran orang-orang yang besar. يفكرون كيف يجتمعون بالنبي هناك في الجنة. Mereka memikirkan bagaimana mereka bisa berkumpul dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. نحن ما اجتمعنا ولا أحبينا ولا عشقناه صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا نفكر في الآخرة أبدا. Bahkan kalau kita belum sampai pikiran kita ke tempat tersebut atau ke pemikiran tersebut. لذلك أحيوا قلوبكم بمحبته يحبكم الله. Oleh karena itu, hidupkan hati kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والله لو دخلتم من أي باب إلى الله لا يقبلكم الله إلا من باب النبي محمد. Demi Allah, jika kalian mencari pintu-pintu untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi meninggalkan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau tidak akan bisa masuk. يا صاحب قيام الليل، يا صاحب حفظ القرآن، يا صاحب الدعوة إلى الله، يا فلان يا فلان، دعوتك هذه ليس فيها ذوق شوق النبي، ليس مقبولة عند الله. Wahai orang yang ahli bangun malam, ahli baca Quran, ahli dalam berbagai macam ilmu,
tapi tidak ada kerinduan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu percuma. قال سبحانه وتعالى للنبي يا محمد لو استفتحوا بي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dibukakan kepadaku pintu penyakit, telah dibukakan kepadamu pintu penyakit, tapi obatnya adalah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فمن هذه المجالس نتعلم كيف نكون معه صلى الله عليه وسلم رتبة المعية العظمى مع النبي محمد. Maka melalui majelis ini kita berpikir bagaimana nanti kita bisa terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. معه في أخلاقه, Bersama beliau di dalam akhlaknya, معه في آدابنا معه, bersama beliau di dalam adab-adabnya. آداب أكلنا, آداب شربنا, Adab ketika kita makan, adab ketika kita minum, آداب لباسنا, آداب دخولنا, adab daripada pakaian kita dan bagaimana keluar kita, آداب نومنا, آداب استيقاظنا. adab daripada tidur dan bangun kita. إن لم يكن رسول الله معنا بآدابه فمتى يكون معنا أصلا؟ Maka jika kita tidak bersama Rasulullah dengan adabnya, bagaimana kita bisa mampu bersama Rasulullah nanti? أولادنا اليوم تعلموا أخلاق آداب ساقطين من عين الله بسبب الإنترنت وبسبب الانستغرام والفيسبوك. ضاعت أخلاق أولادنا يا عباد الله. Musibah yang terjadi pada saat ini adalah anak-anak kita jauh daripada adab-adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا توجد أخلاق ولا آداب أعظم من آداب النبي محمد صلى Tidak الله عليه ada akhlak yang lebih mulia daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وسلم. ولدنا يكذب ولا نبالي به، يتعلم الكذب وهو صغير ما في مشكلة. Anak-anak kita berbohong dari semenjak kecil sudah terbiasa. الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف قطب زمانه رحمة الله عليه، Disampaikan dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, شيخ مشايخنا syekh daripada guru-guru kami. وهو مرجع العلويين عليه رحمة الله ورضوانه. Karena beliau adalah yang menjadikan Alawiyin tersebut. عمره 5 سنوات. Umur beliau 5 tahun. أبوه أحمد بن عبد الرحمن السقاف في سيئون كل يوم يسأله وعمره 5 سنوات أين تصلي؟ Kemudian ditanya oleh ayahnya yaitu Sayyidina Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf di Seun, umur beliau 5 tahun, ditanya di mana engkau akan salat? فيقول أنا صليت في المسجد جماعة. قال جماعة؟ قال نعم. عند من؟ قال عند فلان. Kemudian ditanya, kemudian menjawab, aku salat di masjid dan berjamaah. Ditanya imamnya siapa? Lalu beliau menjawab, imamnya siapa? عند من صليت الجماعة؟ قال عند فلان بن فلان. Kepada siapa imamnya pada saat kau salat jemaah tersebut? Kemudian dijawab oleh Habib Abdurrahman, ya'khudh ibnuh wa yakhruj ila fulan. Kemudian membawa anaknya oleh Sayyidina Ahmad bin Abdurrahman dan membawa kepada imam tersebut. فيدق الباب عليه السلام عليكم ورحمة الله. قال عليكم السلام. Kemudian mengetuk pintu daripada imam tersebut dan mengucap salam. ابني هذا صلى بجانبك اليوم العشاء؟ Kemudian menanyakan, ini anakku apakah dia benar salat bersamamu salat Isya tadi? قال نعم الحمد لله نعم. Kemudian mengatakan imam tersebut, na'am. كل صلاة يسأله عندما صليت فلان يلا نذهب إليه. Setiap salat beliau tanyakan kepada anaknya tersebut dan ditanyakan kepada imamnya apakah benar anaknya dia salat bersama. عمره 5 سنوات. Umurnya padahal hanya 5 tahun. وأبوه شديد على الصلاة. Akan tetapi ayahnya sangat keras untuk mendidiknya dalam salat. يريد أن ولد أن يكون قطب زمانه بسبب التربية الذي رباها في 5 سنوات. Beliau menginginkan anaknya menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dimulai dari sejak kecilnya. يوم من الأيام تأخر الحبيب عبد القادر السقاف فصلى وحده. Pada suatu ketika Al-Habib Abdul Qadir terlambat untuk salat dan salat dalam keadaan sendiri. قال له أبو أين صليت؟ Kemudian ditanya oleh ayahnya, wahai anakku, di mana engkau salat? قال في المسجد جماعة بجانب فلان. Kemudian mengatakan, aku salat di masjid di samping fulan. قال يلا قم إلى فلان. Kemudian ayo kita pergi ke tempatnya. فلما وصل إليه قال ابني صلى بجانبك اليوم العشاء؟ قال لا ما صلى بجانبي. Kemudian mengatakan, apakah anakku benar-benar salat bersamamu pada malam hari ini salat Isya? Kemudian mengatakan oleh imam tersebut, tidak. الحبيب أحمد بن عبد الرحمن أخذ الحصى من الأرض وضعها في أذن الحبيب عبد القادر، شد على أذنه فقرصه قرصة في أذنه. قال الحبيب عبد القادر والله من عمري 5 سنوات بعد هذه القرصة من أبي ما تركت صلاة الجماعة إلى وفاتي. Allah. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad, pada saat itu ayahnya mengambil daripada batu kemudian menaruh di telinganya dan mengintalnya karena berbohong, karena tidak salat dalam keadaan jamaah. Kemudian beliau mengatakan, wallah, demi Allah, semenjak itu satu kali itu aku tidak pernah meninggalkan salat jamaah sampai aku mati. لكن هذه التربية أخرجت قطب زمان.
Akan tetapi ini pendidikan yang dikeluarkan oleh qutb zaman, إمام في العلم، إمام في الولاية. imam di dalam ilmu dan kewalian. أولادنا اليوم يكذبون ونضحك معهم عندما يكذب علينا. Akan tetapi anak-anak kita sekarang berbohong, berdusta begitu saja. بل المصيبة الكبرى عمر ابني أو ابنك 4 سنوات 5 سنوات إذا بكى نعطيه الجوال يلعب فيه، ما في قرآن، ما في صلاة، ما في وضوء، لا. Akan tetapi yang musibah yang lebih besar, umur 4 tahun kita malah memberikannya HP, bukan memberikannya Al-Quran. فإذا بكى ولدي أو ولدك ما الذي يسكته؟ الجوال. Kemudian dikatakan ketika anak tersebut menangis, kenapa engkau menangis? Dia ingin HP. عودوا أولادكم إذا بكى بذكر الله، بالصلاة على النبي محمد، يقوم يتوضأ، علموا محبة الله وهو صغير. Biasakanlah anak-anak kalian dari semenjak kecil menangis karena Allah Subhanahu wa taala dari semenjak kecilnya. لأنه إذا تربى على الجوالات وهو صغير صعد وهو شرير متكبر متجبر قاطع للصلاة من العصاة والفجرة والعياذ بالله. Akan tetapi jika anak tersebut disibukkan dengan HP dari semenjak kecilnya, bagaimana nanti ketika sudah besarnya? فاخرجوا أيها الأحباب من مجلسكم هذا وأنتم حاملين هم دعوة النبي في تربية قلوبنا لاتصالها بالنبي محمد. Maka tatkala kita keluar dari majelis ini, didiklah hati kita untuk selalu terpaut dengan Nabi Muhammad sallallahu ابحثوا عن alaihi wasallam. آدابه فيكم. Lihatlah atau carilah adab-adab Rasulullah itu ada pada dirimu. جميع أخلاقه فينا نبحث أين هي. إذا هي موجودة فالحمد لله رسول الله معنا ونحن معه. Kemudian tatkala kita mendapati adab tersebut ada dalam diri kita, maka kita bersyukur kepada Allah. Maka pada saat itu hakikatnya kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأنت أيتها المرأة الحاضرة في هذا المجلس المبارك العظيم، ابحثي عن اتصالك بتشبهك بفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا ومريم العذراء. Kemudian teruntuk para wanita, carilah ikutan kalian untuk tersambung selalu dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan Sayyidatuna Aisyah Ridha dan Sayyidatuna Maryam. لا تجعلي أخلاقك هي تفتن الناس في الدنيا هنا. Jangan jadikan akhlak kalian malah melecehkan atau menghina orang-orang lain. لا تجعلي ملابسك وثيابك هي تكون فتنة للناس في هذه الدنيا. Jangan jadikan pakaian kalian wahai wanita menjadi fitnah di antara manusia. كوني امرأة يحبها الله ويحبها رسول الله. Jadilah wanita yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulnya. ولنخرج من هذا المجلس ونحن تركيزنا الكلي على تربية الأبناء على الصدق وعلى الآداب النبوية. Maka kita keluar dari majelis ini, kita memiliki niat yang kuat untuk mendidik anak-anak kita dengan didikan Nabi sallallahu alaihi قال wasallam. سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما قال في فلان ولا في الانترنت ولا في الانستغرام ولا في الفيسبوك، لا، في رسول الله فقط. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah nampak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik. فنسأل الله البركة الشاملة للقائمين على هذا المجلس المبارك. Mudah-mudahan keberkahan selalu diberikan kepada orang-orang yang mengikuti mendirikan majelis ini. ونسأل الله البركة الشاملة الكاملة للحاضرين في هذا المجلس المبارك. Mudah-mudahan keberkahan terlimpah kepada orang-orang yang hadir pada majelis ini. وأن يربط كل القلوب الحاضرة والحاضرات في هذا المجلس المبارك قلوب مرتبطة بالمحبوب صلوات ربي عليه. Dan Allah ikatkan hati kita yang hadir pada malam hari ini dengan ikatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يا رب لا يكون في قلوبنا أحب إلينا منك ومن رسولك. Ya Allah, jangan jadikan hati kami lebih cinta daripada yang lain, daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. اللهم ارزقنا حبك وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. Ya Allah, berikanlah kami cintamu dan cinta kepada orang yang mencintaimu dan cinta kepada orang yang bisa menyampaikan cinta kami kepadamu. اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك وبرد عفوك يا الله. Ya Allah, berikanlah kami rasa indah yang bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi وبارك wasallam. لنا ولكم في هذه اللحظة وفي هذه الساعة بركة شاملة جالبة لكل خيرات الدنيا والآخرة صارفة لشرور الدنيا والآخرة. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyerupai dan memberikan kita kepada majelis ini pada malam hari ini dan seterusnya. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa kami terjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.